Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke at-tadrib at-tasi', tadribat dari pelajaran yang ke-9 di halaman 111. Akan dibuka di kitabnya di halaman 111, latihan dari pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 kemarin kita sudah membahas tentang raf'u al-fi'lil mudhari'. Sekarang kita lihat tadribatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Allah. Qul faman yamliku minallahi syai'an. Ya, katakanlah faman yamliku minallahi syai'an. Siapa yang bisa memudaratkan Allah, yang memberikan mudarat kepada Allah. In arada an yuhlikal masih ibnu Maryam. Siapa yang bisa menahan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakai Al-Masih bin Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apapun yang Ia kehendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, dari ayat ini istakhrij minal ayatil karimatis sabiqah kulla fi'lin mudhari'in wa bayyin alamata i'rabihi wa dzkur as-sabab. Ya. Cari fi'il mudhari' di dalam ayat ini, kemudian tentukan tanda i'rabnya apa dan sebabnya apa. Baik, kita mulai. Laqad kafara, ini fi'il madi, qalu fi'il madi juga. Innallaha wal masih ibnu Maryam, qul fi'il amr, faman yamliku, ini fi'il mudhari'. Ya. Faman yamliku, yamliku di sini marfu, ya. Marfu, kenapa dia marfu? Karena dia tajarrada anin nasib wal jazim. Ya, karena tidak ada adawatul nasibah dan adawatul jazimah di sini. Baik, in arada fi'il madi, an yuhlika fi'il mudhari. Yuhlika di sini fi'il mudhari mansub, ya, mansubun bi an. Ya. Nah, kalau di sini tidak marfu lagi, dia mansub sekarang. Al-Masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Yakhluqu, ini fi'il mudhari' marfu, ya, karena tidak ada yang menjazmkan atau mansubkan. Kemudian ma yasha, yasha juga fi'il mudhari'. Nah, ini juga sama, marfu juga karena tidak ada yang menjazmkannya. Ma di sini ma masdariyah. Baik. Jadi yamliku, yuhliku, yakhluqu, dan yasha itu fi'il mudhari yang ada dalam ayat ini. Baik, kemudian ba istakhrij minal ayatil karimah isman mausulan. Bukan isim mausul. Isim mausul, ya, yang bermakna yang itu, ya. Isim mausul yang artinya yang. Baik. Yang pertama di sini laqad kafara alladzina. Ini isim mausul. Innallaha wal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi. Man di sini juga isim mausul. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walladzi bainahuma, ini juga ma'al mausula. Baik, ini dia isim mausul di sini. Tapi yang diminta tadi berapa? Satu saja, ya. Berarti ini alladzina kita ambil. Baik. Kemudian yang jim, mana'uman fi faman yamliku minallahi syai'a. Faman yamliku minallahi syai'a, man di sini man. Yang di sini ditanyakan, ya. Qul faman yamliku minallahi syai'a, man istifhamiyah. Istifham ingkari tepatnya. Ya. Siapa yang memiliki atas Allah itu sesuatu, yang maksudnya bisa menahan Allah jika Allah menginginkan sesuatu. Baik. A'rib ma tahtahu khat, ya Rabb, yang digarisbawahi. Ya, innallaha, ya, lafzul jalalah mansubun ala ta'dhim bi inna li'annahu ismu inna. Kemudian yamliku fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian min harful jarri mabniun ala sukun, ya, wal fathah iltiqa'is sakinan. Kemudian syai'an, yamliku minallahi syai'an tamyiz mansub bil fathah, yang belum kita bahas tamyiz, ya. Baik, kemudian mana lagi? Bainahuma, ma bainahuma, ya, bainahuma, ya, baina di situ zaraf, huma dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafin ilaih.
Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini jumlah istinafiyah. Allahu lafzul jalalah marfu'un, ya, fa'ilun, mubtada'un marfu'un bi dhammah, ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian kulli ismun majrurun bi ala wa alamatu jarri al kasrah, syai'in mudhafun ilaih majrurun bil kasrah, qadir, ya, khabar, ya, Allahu ala kulli syai'in qadir, khabar marfu'. Baik. Kemudian latihan yang kedua, bayin alamat raf'i kulli fi'lin tahta khatfi ma ya'ti. Jelaskan tanda i'rab dari dari kata-kata di kalimat berikut ini. Yurattibu Muhammadun malabisahu bimaharah. Yurattibu, ya. Yurattibu ini tanda rafanya dhamma zahirah. Yufakkirul muslimu daiman fi ni'amillahi. Yufakkiru, ya, dhamma zahirah juga. Tatawaqqafu as-sayyaratu, as-sayyaratu, ya, bukan as-sayyarata, inda kulli mahattah. Ini juga jumlah dhamma zahirah. Yahdi ini dhammah muqaddarah alal ya. Kemudian yas'a dhammah muqaddarah alal alif. Yukhfi dhammah muqaddarah alal ya. Tamshi dhammah muqaddarah alal ya. Yafrahu, ya, dhammah zahirah. Baik, latihan yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram, rahul Bukhari. Baik. Kemudian hadis yang kedua, an Umran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, rahul Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyiti, rahul Bukhari. Perintahnya apa? Perintahnya yang pertama, mayyiz fil ahaditsin nabawiyyati syarifatis sabiqah al-af'al al-mudhara'ah, al-af'al al-mudhari'ah, fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah zahirah, wal af'al al-mudhari'ah al-marfu'ah bid dhammah al-muqaddarah. Kita diminta untuk cari fi'il mudhari' di sini yang marfu' dengan dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Tentukan nanti dhammah zahirah atau muqaddarah. Baik. Yang pertama, ya'ti fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah alal ya. Yubali juga begitu, i'rabnya sama. Yubali fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal ya. Baik, sudah ya. Kemudian yang ba, an Umran bin Husain al-haya'u la ya'ti, ini sama, ya'ti juga muqaddarah alal ya. Baik. Kemudian an Nabi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru, ya, yadhkuru di sini dhammah zahirah. Ini juga sama, yadhkurunya ini juga dhammah zahirah. Baik, itu dia. Kemudian yang kedua, a'rif ma tahta khat, diminta kita untuk mengi'rab yang digarisbawahi. Yang pertama, al-mar'u zaman, ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun fa'il, ya, marfu bid dhammah. Al-mar'u juga sama, fa'il marfu bid dhammah. Kemudian al-haya'u mubtada' marfu bid dhammah. Masalu juga mubtada' marfu bid dhammah. Rabbahu, ya, rabbahu maf'ulun bihi mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Kemudian hu mudhafun ilaih majrurun mudhafun ilaih mabniun, dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kemudian mana lagi? Udah, itu aja ya. Taib. Latihan yang keempat, adkhil kulla fi'lin min al-af'ali as-sabiqah fi salasi jumalin bihaitsu yakunu fil ula marfu'an wa fil tsaniyah mansuban wa fil tsalitsah majzuman wadbitil fi'la bisyaqq. Masukkan fi'il-fi'il berikut, ada yahdi, yara, yanju, yas'a, yufakkir, dan yaqul. Masukkan ke dalam kalimat. Kemudian jadikan 3 kalimat. Kalimat pertama marfu, kalimat yang kedua mansub, kalimat ketiga majzum. Yahdi misalkan, ya, yahdillahu man yasha, yahdi di situ marfu. Kemudian tsaniyah mansub, jadikan dia mansub, ya. Aradallahu an yahdiya, ya, berarti mansub di situ, mansub bil fathah. Man majzum, lam yahdi, ya, lam yahdillahu al-kafirina, ya, baik. Kemudian yara misalkan, ya, antum buat contoh sendiri, dia jumlahnya apa,
Nah, sekarang kita ini aja ya jawab ketika dia marfu, mansub dan majzumnya saja. Yaro ya marfu yaro ya. Kemudian kalau mansub masukkan an, misalkan an yaro ya. An yaro, kemudian ketika majzum lam yaro, lam yaro. Yanju mansubnya an yanjua, majzumnya lam yanju. Yas'a, yas'a marfu'nya, mansubnya lan yas'a, sama yas'a juga. Kemudian majzumnya lam yas'a. Yufakkiru, marfu'nya yufakkiru, mansubnya yufakkiru, majzumnya yufakkir. Yaqulu, marfu'nya yaqulu, mansubnya yaqula, kemudian majzumnya yaqul. Baik. Kemudian at-tadribul khamis, qala syair al-mar'u ya'mulu an ya'isha wa tulu 'aishin qad yadurruhu tafna bashashatuhu wa yabqa ba'da hulwil 'aishi murruhu wa takhunuhu al-ayyamu hatta la yara syai'an yasurruhu. Baik, seseorang itu mengharapkan untuk hidup lama, sedangkan hidup lama itu terkadang bisa memudaratkannya. Ya, keindahan kehidupan itu akan hilang, yang tersisa nanti hanyalah rasa pahitnya. Wa takhunuhul ayyam, hari-hari itu, waktu-waktu itu akan mengkhianatinya sampai ia tidak akan bisa melihat sesuatu yang bisa membahagiakannya lagi. A'rib kulla fi'lin mudhari'in tahtahu khattun fi ma sabaq. Kita diminta untuk mi'rab fi'il mudhari' yang digarisbawahi. Ya'mulu, ya'mulu fi'il mudhari' marfu bi dhammah dhahirah. Kemudian yabqa fi'il mudhari' marfu bi dhammah muqaddarah 'alal alif. Kemudian takhunu, takhunu fi'il mudhari' marfu bi dhammah dhahirah ya. Kemudian hu mudhafun maf'ulun bihi ya. Kemudian la yara, yara fi'il mudhari'un marfu'un bi dhammah al muqaddarah 'alal alif. Kemudian yasurru, yasurru fi'il mudhari'un marfu'un bi dhammah adh-dhahirah. Baik, sarra yasurru ya. Baik, ini dia at-tadrib dari pelajaran yang ke-9. Insyaallah taala kita lanjutkan di pelajaran yang ke-10 nanti birru umara ad-darsul 10. Allah taala alam.